मैं कजोड़लाल बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक। आज हम उर्दू से पेपर सेकंड नसर में दास्तान मौजू पे बात करेंगे। इससे कबल हम दास्तान के अज्जाए तरकीबी खासियत पर बात कर चुके हैं। उर्दू की अहम दास्तानें। उर्दू की अहम दास्तानों में से उर्दू में दास्तान गोई का रिवाज 16वीं सदी के शुरू हुआ है, जिसको हम उर्दू दास्तान गोई का दौरे कह सकते हैं। दास्तान में लुत्फ़ और सुरों का ऐसा सामान मौजूद है कि उन्हें हर दौर में बहुत मकबूलियत हासिल रही। आज दास्तानों पर तरह तरह के एतराफ़ किए जाते हैं। इंसान की मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। इंसान की मसरूफियत बहुत बढ़ गई है और साइंस के फ़रोग़ ने खिलाफ अक़ल वाक़ियात की हर तौहीद कबूल करने से इनकार कर दिया है। तब भी एक ऐसा हल्का मौजूद है जो दास्तानें पढ़ता है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। ताहम उसके उरूज का ज़माना गुजर गया है और उस ज़माने का तयन किया जाए तो कह सकते हैं कि 200 साल यानी 18वीं सदी और 19वीं सदी के मोहित हैं। उस मुद्दत में बेशुमार दास्तानें लिखी गई। दूसरी ज़बानों से उर्दू में मुंतकिल हुई। रामपुर में दास्तान का उरूज हुआ तो वहाँ अनगिनत दास्तानें लिखी गई। तवालत की सबब उन्हें शाये होना नसीब नहीं हुआ। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में भी गैर मतबूआ दास्तानों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा महफूज है। मुंशी नवल किशोर दास्तानों की तरफ मुतवज्जा हुए तो इसायत के लिए बहुत सी तवाजात और तर्जुमा की हुई दास्तानें उनकी खिदमत में पेश की गई। हमारे दास्तानों का एक बड़ा ज़ख़ीरा उनके वारिसों के पास अब भी मौजूद है। बहरहाल इन दास्तानों से खवा वो तवाजात हो या फिर तर्जुमा की हो, उर्दू नसर व नुमा में बहुत मदद मिली। यहाँ सबसे पहले दास्तानों का जिक्र तो मुमकिन नहीं है, अलबत्ता चंद मशहूर दास्तानों का मुख्तसर तारुफ पेश किया जा रहा है। सबरस मुल्ला वजी की तसनीफ़ है जो 1635 ईस्वी में शाये हुई है। इसी तरह ये तमसील का पैराया अख्तियार किया हुई है और 17वीं सदी की उर्दू नसर का साकार कहना बजा है। इसके बाद नौ तरज मरसा 18वीं सदी की सबसे अहम दास्तान हैं जो उर्दू दास्तान के नाम से भी जानी गई है। इनके मौलिफ मीर मोहम्मद अता हुसैन तहसीन हैं जो कयास से 1775 ईस्वी में के कबल यानी शुजाउद्दौला के अहद में मुकम्मल हुई और तहसीन का बयान है कि ये जनरल अस्मत के हमरा वो कश्ती के ज़रिए गंगा किनारे कलकत्ता जा रहे थे तो एक रफ़ीक के सफ़र ने वक्त काटने का ये दास्तान सुनाई। तहसीन को ख्याल आया कि इसे उर्दू में लिखना चाहिए तो इसी सफ़र के दौरान चंद इब्तदाई सफ़ात लिख भी डाले। कलकत्ता पहुँचे और बाद उसका तबादला अजीमाबाद हो गया तो ये काम अधूरा रह गया। आखिरकार 1775 ईस्वी से कवली किताब मुकम्मल हुई और 9 तरज मर्स का असलूब मसनूई और पूर्व लफ्ज़
ہیں، مبالغہ آرائی حد سے زیادہ ہیں، اس میں استعارہ تشبیہ کا استعمال بکثرت ہیں۔ عربی فارسی الفاظ کی بھرمار ہیں۔ فارسی الفاظ کی کثرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ قصہ فارسی سے چہار درویش سے لیا گیا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں سبرس سے 18ویں صدی عیسوی میں نوترجم رسا، ان کے بعد 19ویں صدی کا سورج شان سے طلوع ہوتا ہے اور کلکتہ میں پورٹ ولیم کالج کا بنیاد پڑتی ہے، اور کالج کا قیام ہونے کے بعد میں ان کی سرپرستی اردو نثر کو بہت بڑا فروغ حاصل ہوا، اور داستانوں کی طرف خاص طور پر توجہ کی جاتی ہے۔ دوسری زبانوں سے قصے اردو میں منتقل ہوئے کارنامے۔ اسی طرح داستان امیر و خمجہ جو 1802 میں خلیل علی خاں اشک نے لکھی ہیں، لکھیے اس کی اصل عربی ہے، یعنی یہ پہل عربی میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ داستان فارسی میں لکھی گئی تھی۔ امیر خمجہ اور مقبل کا نام البتہ عربی سے متاثر ہے، اس لیے یہاں یہ کہنا غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ اس میں حضرت امیر حمزہ کی فتوحات کا بیان نہیں، بلکہ حمزہ بن عبداللہ کی مہمات کا ذکر ہے۔ یہ شخص 9ویں صدی عیسوی کا ہے اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کا بہادرانہ کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ داستان امیر خمجہ اردو کی ترجمہ کیا ہوئی داستان ہے، اور خلیل علی خاں اشک کا لکھی ہوئی ہے۔ وہ دہلی کے رہنے والے تھے، اور پھر انہوں نے پرورش فیض آباد میں پائی اور کلکتہ آ کر پورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے، اور ڈاکٹر جان گلگرسٹ جو کالج کے پرنسپل تھے، ان کی فرمائش پہ امیر حمزہ کا آسان اردو ترجمہ 1801 میں کیا ہے۔ اس کے بعد الف لیلا جو کہ داستان ہے، 200 برس کے لمبی داستانیں کہیں گئی، اور الف لیلا بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اور بھی داستانیں ہیں، جن میں سے ہزار پسانہ کے نام سے مقبول ہوئی، اور یہی الف لیلا کے نام سے اردو میں منتقل ہوئی۔ پروفیسر گالا کو عربی زبان میں الف لیلا کا سراغ ملا تھا۔ انہوں نے 1804 میں اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، اور بعد یہ عقدہ کھلا کی شاید یہ ہندوستان سے ایران پہنچی، اور وہاں سے یہ عرب پہنچی، اور 1200 سال پرانی داستان ہے۔ پروفیسر گیان چند کی تحقیق ہے کہ یہ ثاقب علی نے اس کتاب کو پورٹ ولیم کالج کے لیے ترجمہ کیا تھا، جو 1803 میں طباعت ہوئی، اور اس کے بعد میں یہ جاری رہا، اور الف لیلا کے اردو کے علاوہ متعدد ترجمے ہوئے، اور انہیں عام قبولیت حاصل ہوئی۔ محفل آرائش جو حاتم طائی کی ہفت جوان کی داستان ہے، جنہیں حیدر بخش حیدری نے پورٹ ولیم کالج میں 1801 میں لکھا ہے، فارسی سے اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں بھی کئی ترجمے ہوئے، ان میں سے مقبولیت حاصل ہوئی، اور داخلی سعادتوں اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ داستان بھی ہندوستان میں ہی لکھی گئی ہے، یہاں سے ایران پہنچی ہے۔ داستان اس کے بعد میں باغ و بہار 1802 میں باغ اردو 1802 میں شیر علی خاں افسوس، اور اخلاق ہند 1802 بہادر علی حسینی نے لکھی ہے، اور انہی کی 1803 میں نثر نظیر داستان انہوں نے لکھی ہے، اور میر امن دہلوی نے باغ و بہار 1803 میں فارسی قصہ چہار درویش سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح کاظم علی جوان نے شکنتلا 1804 میں، اور
मजहब है इसके 1804 में निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में तर्जुमा किया है। इसके बाद में 1824 में रजब अली बेग ने फसाना अजायब जो 1824 में लिखी गई है। इसके बाद में और भी दास्तानें लिखी गई हैं। इसी तरह बोस्तान ख्याल जो पारसी का एक दास्तान है जो मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने लिखा है, जो ये अहमदाबाद गुजरात के बासिंदे हैं, इन्होंने उर्दू में मुंतकिल किया। इसी तरह उर्दू में मुंतकिल किया और जुबैतुल ख्याल के नाम से 410 सफ़ात में समो दिया। इसके बाद बोस्तान ख्याल की कई तर्जुमे हुए हैं। सबसे अहम तर्जुमा ख्वाजा इमान ने किया। ये गालिब के भतीजे हैं। फसाना अजाब एक नहायत अहम तवाजा दास्तान है। रजब अली बेग सरूर की इनके मुसन्निफ़ हैं और ये 1824 में शाये हुई हैं। इस तरह उर्दू में अनेकों दास्तान लिखी गई हैं और दास्तानों का इसके बाद में रिवाज ख़त्म सा हो गया है और आज हम इतना ही गुफ्तगू करते हैं।